Kami ilapayat. Gabaklay din guys, nagabaklay. Ito sila dudong oh. Daghan dari unsa guys, ha? Unsa kan guys, isda guys, ito guys, oh may baby. Dra dia mo catfish kan guys ini. Guys, amo ada ini guys, no? Guys. Guys, oh malaki na. Ayan guys. Parating sila dito guys. Ayan guys. Kita mo guys. Hindi pa ko siya, ito yan. Sige guys. Ayan na po, Dinilig guys. No? ayan na po sila dudong guys. Ayan guys ang aming kasama guys. Kasi iniwan kami ng aking ama ina. Asan na kaya diyan? Maghanap kami ng Taiwan chill. Chill ito na. Seal. Chill. Taiwan chill. Seal. Yeah. Ala ka dudong lang ngayon. At nga Dodong maglangay na si Dodong ah. Grabe si Dodo. Yee! At pamila payat. Tulog aga pa tulog gabi mo. Hinay lang. Itong ambak na dong. Hati-hati si Dodong ay. Padang. Magdadong. Yes. At may lapayat. Nabidyo ka pa? Naman yung hantod lapayat. Guys, mainit talaga guys. Hindi aso pala dyan. Guys, no? Pero alam mo yung pangalan. Zebra nga isda kay payat boy. Hmm? Bakit kay zebra nga isda ilaki. Hindi na akong isda eh. Kulang. Para daan klase. Marami kasi sila doon marami kasi sila isda. I-post ko na. Hindi pa dala ito. Hindi lang siguro. Yan. I-post ko na yan. Hmm? I-post. Sa YouTube. Punta kami doon. Maghingi kami ng Isda. doon. Guys. Sa aming Tingnan nyo ariyan. guys. Aming kapitbahay na malayo. Bago, parinti. Ito mag-gusto boy. Parinti ito na hindi. Parinte eh. So guys, malayo pala yun guys. Malayo. Tama ko. Sila guys. Sobrang malayo. Nawala tong net dira no. No yan no. Ay, boy. Pagkalas, nagpapabot. Nagpapabot ka. Sige ka. So, dyan lang po tapos ang aming video. Please, subscribe Intro. and like and share. Guys, Abot boy, oh. layo na kami guys. Malayo na kami. Doon nyo guys, doon. Doon yan guys. At doon pa kami pupuntahin guys. Malayo pa talaga guys. Malayo pa guys. At may pupuntahan pa kaming maraming aso guys. Please for more videos. Tingnan yung daan guys. Hoy, Slide. kaya dito guys. Guys, hindi na ito sa amin guys. Hindi ito sa amin.
So guys, marami tayong dito mga fish pan. So guys, hindi na pala ito sa aming tata. Simple. So kay kanino ko ito na? Maraming isda dito sa kanal. Pati dito guys, oh. Maraming isda guys. Hindi naman dito rin. Okay. Dito guys. Yung tibahan ko yan. Guys. Babay mahalog ko rin masil pagkalaman na guys. Tama lamang. Sibutang rin sa bugas. Okay guys, malapit na kami. Yeah. Guys, marami guys. Ito guys, oh, marami guys. Oh, marami guys. Marami dito guys. Oh. So, marami guys. Yan guys. Super dami guys. Tara! Guys, marami guys. Kay kananino, kay... Marbon. Oh, oh. Sa amin parinti na ito guys. Sa amin parinti. Then, ito po. Katawid. Yan ito mga boy. Uyat, uyat. Oh. Ako sa uyat. Ako sa uyat. Ay, dali. Ito na kasi. Guys, magtalon kami guys. Uy. Oh. Gani, slide gani. Oh, nice. Tignan si Andre po itong nag-agiyan. Nandito doon, ay iro. So guys, wala pala dito ang aso guys. So malapit na kami guys no. Sige. Katagiyan. Yung kung yan namin na pangalan ko ito ay nag-aral siya tayo. Katagiyan. Guys, ito guys ay flowing guys. Gato ka, diri. Oh, Guys. wala mo pa kita tayo boy. Wala pa. Ito agad yan. Ito ang pagiging kanina. Yan eh. So guys, wala nakakita yung aso guys. Successful kami guys. Hello, maraming gusto din dito guys. Uy, 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 uy. Hindi, masasawa ko pala dito guys, no? Pag, ano? Pag ilang buwan ka dito guys, kasi guys, tilapia yung ulam mo guys. Guys, kung wala kang ulam guys, Tilapia. Ayun, tilapia. maningwit ka lang Bukas, guys. gulay na naman. Sunod ka kano gulay. Kano ka gulay yan? Sana ulit. Gago ko siya. Sa bata lang yung video, no? Pero mga gas, Michael. Asa mo? Ito ila payat. Payat? Ito payat. Ya, Uncle Marvin. Unsa mo? Dito, naadit lang mo. Sino? Doon siya sa akong tita. Sino day? Upya. Oy,
Yun na guys, malapit na kami guys. Grabe. Mali ano yan. Malapit na kami guys. Yung doon na guys oh. Malapit na kami. Ito guys. May mga rambutan pa dito guys. Guys, marami dito guys oh. Tignan nyo guys. Marami dito guys. Isda guys. Guys, nakli lang daan dito guys. Ayun guys oh, marami guys oh. Lo. Guys, marami sila guys. Tingnan ko yan kung ipo ang itama na. Ito lang ano kaya pagiging. Guys, malapit na kami Ayan guys. na po yung bahay. Yung bahay guys oh. Ito guys. Malapit na kami guys. Marami pa dito mga bahay guys. Okay. Yung mga bahay. Ano ka dako? Naunod. Kita kaming Taiwan silver pero walang laman. Ayay, kadiya lang hanin. Guys, malapit na kami guys. Yun ang bahay guys oh, at marami. Ito guys. Marami dito isda guys oh. Tingnan nyo guys. Iro mo na lang, tinawa. Lo. Tingnan nyo guys oh. Tinaw. Yung Yung isda. kanilang Isda. fish pan. Tinawa eh. Bago ka po. Ito guys. Ito guys, marami. Ito maliit pero malinis. Kasi marami guys. Laso, pero laso. Medyo bulan na doon yan. Hey guys, natatakot kami guys. Kasi may aso dito guys. Sir. Magalagon. Di payat. Payat. Takot kami guys. Hindi magalagon. Payat. Si Bayat. Rescue. Stakbol kami dito guys. Payat. Payat. Payat! Payat. Ayo! Yo. Ayo! Ano dia? Ayo! Su! Su! Nakabidyo ka. Ayo! Ay, tabang kami! Aglo kami. Tabang! Dari na yan. I-post na kani. Wala. Let's go! Ano yung boy? Ayun, dari na yan. I-post ka na na. Ay, hindi siya. Dako. Ay, kusong boiler. Okay, bye na guys.